Halo guys, ketemu lagi bareng gua Bang Gopur nih guys. Bang Gopur mau mancing di sungai Citarum nih guys. Spot pembuangan nih guys, ini pembuangan sungai terlarang guys, sungai Kalimati guys. Ini di lokasinya di Sumbangan Citarum nih guys. Gua mancing bersama kakak ipar gue nih guys. Dia serius banget guys, pemancing profesional. Halo A, check it out. Cincau, mantap. Ini guys lokasinya sungai Citarum guys. Wih, check it out guys. Cincau. Alhamdulillah guys, mantap. Mantap guys. Cincau. Hasil mancing hari ini guys, lumayan dapat banyak lah. Alhamdulillah. Dikit guys. Cincau.